अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। देखें, ईद के बाद का मंजरनामा अभी तो आप नहीं कुछ कह सकते। ये डिपेंड करता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो मज़ामत की तरफ जाती है नहीं जाती, सड़कों पे आती है नहीं आती, हुकूमत को इस निज़ाम को कितना टफ टाइम देती है, पार्लियामेंट के अंदर क्या करती है, पार्लियामेंट से बाहर क्या करती है, अदालतों पर दबाव बढ़ाने के लिए क्या करती है, इमरान खान से मुलाकातें बहाल करवाने के लिए क्या करती है, और खास तौर पे ईद के बाद का जो मंगल है उस पे सोहेल आबदी साहब अपने MPs और कितनी तादाद के साथ आते हैं। तो ये सारी वो चीजें हैं जो आने वाला वक्त जो है वो बताएगा। पहले इस हवाले से कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ना ये बात तो नजर आ रही है कि अब बस से पर्दा भी कोई चैनल तहरीक इंसाफ के खुले हुए हैं, और उससे बड़ी चीज तहरीक इंसाफ को अभी तक नहीं मिली। बड़ी चीज क्या थी? बड़ी चीजें तीन ही हैं। एक ये है कि इमरान खान के केसेस लगना शुरू हो जाए और मेरिट पे चलना शुरू हो जाए। वो नहीं हुआ। उसमें से ये हुआ है कि खालिद चौधरी साहब जो बार बार वहां पे जा रहे थे वकालतनामों पर दस्तखत करवाने के लिए, तो इमरान खान साहब की हॉस्पिटल मुंतकिली वाली जो पिटीशन है उस पे उसके वकालतनामे पे दस्तखत हो गए। एक ये चीज भी है। दूसरी चीज है कि इमरान खान साहब का इलाज हो, उसके लिए ये इलाज की पिटीशन का वकालतनामा दस्तखत हो गया है। लेकिन ये भी एक बताया गया था कि ईद के बाद जस्टिस याहिया खान ने ये बात सलमान मुनाजिर साहब को कही है कि वो ये केस लगा देंगे। लेकिन इससे पहले जस्टिस याहिया खान ने ये किया है कि उन्होंने केस लगा के, और इतनी खतरनाक उनके पास रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट को उन्होंने बजाय उसके ऊपर केस आगे चलाने के उन्होंने ओपन कोर्ट में ये तासुर दिया कि सब अच्छा है, इमरान खान फिट है, बेहतरीन है, शानदार, कोई मसला नहीं है। और बाद में जब रिपोर्ट पड़ी तो वो जमीन आसमान का फर्क था। तो इसलिए एक ये चीज है कि इमरान खान साहब का केस लगता है नहीं लगता है तो उसमें क्या डायरेक्शन होती है इलाज वाले मामले के ऊपर। ये नहीं मिला तहरीक इंसाफ को। तीसरा है बहनों से मुलाकात, वो नहीं मिली। कोशिश पस पर्दा कुछ कर रहे हैं बिजली के लोग के तहरीक पाकिस्तान की ईद के दिन इमरान खान साहब की बहनों से मुलाकात हो जाए। बुशरा बीबी साहिबा की मुलाकात फैमिली से हो गई है जुम्मे को, लेकिन इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात जो है वो नहीं हो रही। फिर बुशरा बीबी साहिबा के केसेस नहीं लग रहे, उनको भी हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है, इमरान खान को भी मुंतकिल किया जा रहा है। तो देखिए, ईद के बाद ये तो नजर आ रहा है कि हुकूमत बहुत ही खतरनाक पोजीशन में होगी। क्यों? बजट डिस्कस हो रहा होगा, बिल्कुल बजट पास होने की तरफ चल पड़ा होगा, और लोगों के लिए खतरनाक खबरें आ रही होंगी। और IMF बता भी रहा है जिसको खौफनाक किस्म की। देखिए, वाशिंगटन के बंद कमरों में IMF के सामने हमारी हुकूमत क्या क्या चीजें मान रही है उस पर 25 करोड़ लोगों को पता ही हुई है। पाकिस्तान के हवाले से जितने भी हमारी हुकूमत फैसले कर रही है, यही बात महमूद चंदेरी साहब और अल्लामा नासिर अब्बास साहब कहते हैं कि जारी सही लेकिन पार्लियामान तो है, ले तो हो या डिस्कस तो करो, शेयर तो करो। किसी को कुछ पता नहीं होता। हालात ये हैं कि खुद वजीर कानून के पास मुसवदा नहीं होता। अब आप देखें ना, मेरे लिए पूरी हुकूमत का मौकफ मैटर नहीं करता, मुनीर फारूक साहब का मौकफ मैटर करता है, क्योंकि मुझे पता है कि उनको कहां से खबरें फीड की जाती हैं। मुनीर फारूक कह रहे हैं कि वजीरों की बातों पे ना जाएं। ये जो कह रहे हैं साहब डार या वजीर कानून या 28वीं तरमीम आ रही है और उसके मुसवदे फाइनल हो चुके हैं ये बात, ठीक है। अच्छा, जो आपने एक और बात की कि वो किसी के साथ कोई वाकया हुआ ना घर के अंदर, और वो वाकया उसके साथ हुआ नहीं था, बिल रजा उसने ये सारा कुछ किया था। तो उसने बाहर निकल के क्या किया कि बाहर निकल के उसने ना शोर मचाना शुरू कर दिया। तो किसी ने उसको आगे कान में कहा कि भाई ये तो तुमने जो भी किया बिल रजा की, तुमने ये कोई बिल जबर तो नहीं हुआ तुम्हारे साथ। तो बाहर आके तुमने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। तो उसने कहा कि देखो, इज्जत भी तुम्हारे में बचानी है ना, ठीक है। पीपल्स पार्टी बस वो इज्जत बचा रही है, बल्कि बचाने की कोशिश कर रही है। अंदर जो करती है बिल रजा करती है पीपल्स पार्टी, अपनी मर्जी से करती है, खुश होके करती है, जो करती है, जो उनके साथ ये निजाम करता है वो उसको मानते हैं, एंजॉय करते हैं, साथ चलते हैं, कोऑपरेट करते हैं। लेकिन बाहर निकल के पीपल्स पार्टी क्या करती है? शोर मचाने शुरू कर देते हैं, हमारे साथ जबरदस्ती हो गई। कोई जबरदस्ती इनके साथ नहीं होती। पीपल्स पार्टी अपनी मर्जी से सारा कुछ करती है, और अभी भी पीपल्स पार्टी अपनी मर्जी से सारा कुछ करेगी। 28वीं तरमीम पे पीपल्स पार्टी राजी है। ये बाहर सिर्फ ड्रामे हो रहे हैं। नून लीग पीपल्स पार्टी दोनों राजी हैं। मियां नवाज शरीफ मुकम्मल तौर पर राजी हैं। जिस दिन, आज मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, जिस दिन 28वीं तरमीम के ऊपर वोटिंग होगी, मियां नवाज शरीफ वो सूट पहन के आएंगे जो सूट आपने कभी भी नहीं देखा होगा। उसका मतलब ये है कि वो नया सूट पहन कर आएंगे। मियां नवाज शरीफ नया सूट पहन कर आएंगे 28वीं तरमीम वाले दिन वोट देने के लिए, और सबसे ज्यादा इंजॉय कर रहे होंगे,
سب سے زیادہ ان کے چہرے کے اوپر ایک خوشی ہوگی, ان کا چہرہ دمک رہا ہوگا, چمک رہا ہوگا. اور وہ کیوں دمک رہا ہوگا, چمک رہا ہوگا؟ وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سر آپ کی 28ویں ترمیم میرا چہرہ دیکھیں, میری خوشی دیکھیں. ایسی خوشی تو کبھی مجھے نہیں ملی زندگی میں. تو دیکھیں عید کے بعد یہ تو نظر آ رہا ہے کہ حکومت بہت ہی خطرناک پوزیشن میں ہوگی. کیوں؟ بجٹ ڈسکس ہو رہا ہوگا, بالکل بجٹ پاس ہونے کی طرف چل پڑا ہوگا, اور لوگوں کے لیے خطرناک خبریں آ رہی ہوں گی. اور بھی آئی ایم ایف بتا بھی رہا ہے جس کو خوفناک قسم دکھائی دے رہی ہے. دیکھیں واشنگٹن کے بند کمروں میں آئی ایم ایف کے سامنے ہماری حکومت کیا کیا چیزیں مان رہی ہے اس پہ 25 کروڑ لوگوں کو پتہ ہی ہوئی نہیں ہے. پاکستان کے حوالے سے جتنے بھی ہماری حکومت فیصلے کر رہی ہے, یہی بات محبوب اللہ چغیری صاحب اور علامہ رضا ناصر عباس صاحب کہتے ہیں کہ جاری صحیح لیکن پارلیمان تو ہے, لے تو ہو یا ڈسکس تو کرو, شیئر تو کرو. کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا. حالات یہ ہیں کہ خود وزیر قانون کے پاس مسودہ نہیں ہوتا. اب آپ دیکھیں نا, میرے لیے پوری حکومت کا موقف میٹر نہیں کرتا, منیر فاروق صاحب کا موقف میٹر کرتا ہے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ ان کو کہاں سے خبریں فیڈ کی جاتی ہیں. منیر فاروق کہہ رہے ہیں کہ وزیروں کی باتوں پہ نہ جائیں. یہ جو کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار یا وزیر قانون یا 28ویں ترمیم آ رہی ہے اور اس کے مسودے فائنل ہو چکے ہیں یہ بات, ٹھیک ہے. اچھا, جو آپ نے ایک اور بات کی کہ وہ کسی کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا نا گھر کے اندر, اور وہ واقعہ اس کے ساتھ ہوا نہیں تھا, بالرضا اس نے یہ سارا کچھ کیا تھا. تو اس نے باہر نکل کے کیا کیا کہ باہر نکل کے اس نے شور مچانا شروع کر دیا. تو کسی نے اس کو آگے کان میں کہا کہ بھائی یہ تو تم نے جو بھی کیا بالرضا کی, تم نے یہ کوئی بل جبر تو نہیں ہوا تمہارے ساتھ, تو باہر آ کے تم نے شور مچانا شروع کر دیا کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو اس نے کہا کہ دیکھو عزت بھی تمہارے میں بچانی ہے نا, ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی بس وہ عزت بچا رہی ہے, بلکہ بچانے کی کوشش کر رہی ہے. اندر جو کرتی ہے بالرضا کرتی ہے پیپلز پارٹی, اپنی مرضی سے کرتی ہے, خوش ہو کے کرتی ہے. جو کرتی ہے, جو ان کے ساتھ یہ نظام کرتا ہے وہ اس کو مانتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, ساتھ چلتے ہیں, کوپریٹ کرتے ہیں. لیکن باہر نکل کے پیپلز پارٹی کیا کرتی ہے, شور مچانے شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ساتھ زبردستی ہو گئی. کوئی زبردستی ان کے ساتھ نہیں ہوتی. پیپلز پارٹی اپنی مرضی سے سارا کچھ کرتی ہے, اور ابھی بھی پیپلز پارٹی اپنی مرضی سے سارا کچھ کرے گی. 28ویں ترمیم پہ پیپلز پارٹی راضی ہے. یہ باہر صرف ڈرامے ہو رہے ہیں. نون لیگ پیپلز پارٹی دونوں راضی ہیں. میاں نواز شریف مکمل طور پر راضی ہیں. جس دن, آج میں پریڈکٹ کر رہا ہوں, جس دن 28ویں ترمیم کے اوپر ووٹنگ ہوگی, میاں نواز شریف وہ سوٹ پہن کے آئیں گے جو سوٹ آپ نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیا سوٹ پہن کر آئیں گے. میاں نواز شریف نیا سوٹ پہن کر آئیں گے 28ویں ترمیم والے دن ووٹ دینے کے لیے, اور سب سے زیادہ انجوائے کر رہے ہوں گے. سب سے زیادہ ان کے چہرے کے اوپر ایک خوشی ہوگی, ان کا چہرہ دمک رہا ہوگا, چمک رہا ہوگا. اور وہ کیوں دمک رہا ہوگا, چمک رہا ہوگا؟ وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ سر آپ کی 28ویں ترمیم میرا چہرہ دیکھیں, میری خوشی دیکھیں. ایسی خوشی تو کبھی مجھے نہیں ملی زندگی میں. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.